Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will read about the Tanween signs. Double Fatha, double Kasra and double Dhamma is called the Tanween. Wherever we will see the Tanween signs on letters, we will make Ikhfa. Now what is Ikhfa? Ikhfa is hiding the voice of Meen or Noon partially in the nose. Whenever Tanween is followed by throatal letters, we will not make Ikhfa. Let's start now. Bismillahir Rahmanir Rahim. Meme double Fatha Man. Now whenever you will see Alif after the Tanween sign, we will not say it. So it will be Meme double Fatha Man. Meme double Kasra Min. Meme double Dhamma Mun. Man. Min. Mun. Ba double Fatha Ban. Ba double Kasra Bin. Ba double Dhamma Bun. Ban. Bin. Bun. Wow double Fatha Wan. Wow double Kasra Win. Wow double Dhamma Wun. Wan. Win. Wun. Fa double Fatha Fan. Fa double Kasra Fin. Fa double Dhamma Fun. Fan. Fin. Fun. Sa double Fatha San. Sa double Kasra Sin. Sa double Dhamma Sun. San. Sin. Sun. Zal double Fatha Zan. Same as Alif, we will not say this Ja. Zal double Fatha Zan. Zal double Kasra Zin. Zal double Dhamma Zun. Zan. Zin. Zun. Za double Fatha Zan. Za double Kasra Zin. Za double Dhamma Zun. Zan. Zin. Zun. Za double Fatha Zan. Za double Kasra Zin. Za double Dhamma Zun. Zan. Zin. Zun. Sin double Fatha San. Sin double Kasra Sin. Sin double Dhamma Sun. San. Sin. Sun. Sad double Fatha San. Sad double Kasra Sin. Sad double Dhamma Sun. Sun. Sin. Sun. Ta double Fatha Tan. Ta double Kasra Tin. Ta double Dhamma Tun. Tan. Tin. Tun. Dal double Fatha Dan. Dal double Kasra Din. Dal double Dhamma Dun. Dan. Din. Dun. Ta double Fatha Tan. Ta double Kasra Tin. Ta double Dhamma Tun. Tan. Tin. Tun. Ra double Fatha Ran. Ra double Kasra Rin. Ra double Dhamma Run. Run. Rin. Run. Run and Run will be with full mouth but not the Rin. Run. Rin. Run. Noon double Fatha Nan. Noon double Kasra Nin. Noon double Dhamma Nun. Nan. Nin. Nun. Lam double Fatha Lan. Lam double Kasra Lin. Lam double Dhamma Lun.
لن لين لن ضاد دبل فتحة ضن ضاد دبل كسرة ضن ضاد دبل ضمة ضن 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 يا دبل فتحة جن يا دبل كسرة جن يا دبل ضمة جن 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 شين دبل فتحة شن شين دبل كسرة شن شين دبل ضمة شن 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 جيم دبل فتحة جن جيم دبل كسرة جن جيم دبل ضمة جن 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 كاف دبل فتحة كن كاف دبل كسرة كن كاف دبل ضمة كن 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 قاف دبل فتحة قن قاف دبل كسرة قن قاف دبل ضمة قن 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 خا دبل فتحة خن خا دبل كسرة خن خا دبل ضمة خن 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 غين دبل فتحة غن غين دبل كسرة غن غين دبل ضمة غن 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 حا دبل فتحة حن حا دبل كسرة حن حا دبل ضمة حن 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 عين دبل فتحة عن عين دبل كسرة عين عين دبل ضمة عن 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 ها دبل فتحة هن ها دبل كسرة هن ها دبل ضمة هن 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 حمزة دبل فتحة أن حمزة دبل كسرة إن حمزة دبل ضمة أن إن أن. So this was for today's lesson. If you have any question or doubts, you can ask us in the comment section. Inshallah, we will see you again in next video with a new lesson. Till then, take good care of yourself. Assalamu alaikum.